Hi guys, mayong udto kaninyong tanan. Ting paniod to na sad, gutom. Nang mupalitas, halagang 150 pesos makabili ka ng half chicken. Chokes to go lang sa kalam. Baka naman. Guys, nagkuha na si ate og half chicken. Kung kana tagod-tagoron na pinaagi sa iyang gunting na guys. Gunting-gunting niya guys og dag-resibo 150 pesos. Okay, nagdag ka na ba ni guys? Good for 4 person o 3 person. Okay na ka doon Ang requested ko padaghan nagsabaw kay para lamay ka doon bahog-bahog sa mainit nga kanon. Wa na. Ulalam. Okay guys. Balot na ni ate og bayad ta og 150 pesos. Dire lang sa Hilongos. Chokes to go. Thanks for watching.